आकाशतत्त्वात्मने श्री सुब्रह्मण्याय नमः। वायुतत्त्वात्मने श्री सुब्रह्मण्याय नमः। महिनीतत्त्वात्मने श्री सुब्रह्मण्याय नमः। अमृततत्त्वात्मने श्री सुब्रह्मण्याय नमः। संस्कृततत्त्वात्मने श्री सुब्रह्मण्याय नमः। मानसोपचारान् परदेवतार्पणमस्तु। मुद्रां स्तम्भनमुद्रां द्रीं चतुरस्रमुद्रां क्लीं मत्स्यमुद्रां गुं गोघनमुद्राणां सह योनमुद्रां प्रदर्शयेत् हस्रैं हसकलरीं हस्रौः शिवोऽहं 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 त्रिकण्ठामुद्रां प्रदर्शयेत् यथाशक्तिमूलं जप्त्वा ओम गुह्यद्गुह्य गोप्तात्मं गृहाणां स्फुरतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवा तत्प्रसादात् षडाननेनामयकृतेन श्री सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी देवता यथाशक्ति महामूलं तजपं सर्वं श्री वल्ली देवसेना समेत सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी देवता सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवतु यतत्फलं देवतार्पणमस्तु। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। లక్ష్మీనారాయణ గారు ఓం హ్రీం శ్రీం ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అస్త్రాయ భడు అస్త్రాయ భడు ఆధారం ప్రక్షాళ్య మండలస్యోపరి సంస్థాప్య కర్పూరాదివాసి పడబోధు గంగోదం కలిసేని నియా ఓం ఫడిది సంస్థాప్య ఓం ఫడ్ ఇది సంస్థాప్య కలశమభిమంత్ర్య पुष्प अक्षरैरभ्यच्य ओम भड़ति संस्थाप्य ओम कलशमभिमन्त्र्य ओम कलशसिंहविष्णुहोर्णेर्दर्शना सदा मूले ततस्तु ब्रह्माण्या प्रणा सदा सर्वे सप्तदीपावसुन्दरा रूपेण सामवेद सर्वणा कैसवेद सर्वे कलशं समासदा ओम मंगलजय सदा देवते विष्णुदेवते यज्ञेश्वरतया अपवैरं भविष्या भूतान्या प्राणाना अपरभाव सम्राडाप विराडाप सुराडाप सिंहाविष्या बौद्धदेविष्या वैरिष्या सत्यमा सर्वा देवता भूर्भुवः